विजिट में आपका स्वागत है। आज आप उनको देख सकते हैं, हमारे पीछे है बैरकपुर कोर्ट और इस साइड में यूविक बार। तो आज हम लोग का मीटिंग यूविक बार में है, ये हमारा बैरकपुर कोर्ट। तो चलिए ले चलते हैं। आज का टॉपिक है वार्षिक साधारण सभा बीजेपी लीगल सेल बैरकपुर कोर्ट यूनियन 20 जून 2025 शुक्रवार को 12:30 में होगा। स्थान है यूविक होटल ऑडिटोरियम हॉल बैरकपुर कोर्ट है, उल्टो दिखे। तो आज यहाँ पे एक विधानसभा एक सभा है, मीटिंग है, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। यह है वार्षिक सभा है, जिस बार से दूसरा साल है, लास्ट ईयर हुआ था, आज सेकेंड टाइम हो रहा है वार्षिक सभा। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। আমরা আজকে সবাই উপস্থিত হয়েছি। সত্যি খুব ভালো লাগছে যে আমরা আজকে সংগঠনের যে পরিস্থিতি সত্যি খুব উন্নত হয়েছে এবং তার জন্য আমাদের যে কার্যকলাপ সেটা ভালো হচ্ছে। বন্দে মাতরম। আওয়াজটা এত আস্তে নয়, আমরা এখন লড়তে পারি। খুব জোরে হোক, এই গানটা পুরো চারজন নেপে উঠুক। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি লিগা সেল জিন্দাবাদ, বিজেপি লিগা সেল জিন্দাবাদ, বিজেপি লিগা সেল জিন্দাবাদ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। এখন ভাষা থেকে আমাদের আরেকজন অভিভাবক মাননীয় সকল পাল মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য ক্ষুদ্র আকারে রাখার জন্য অনুরোধ করব। এবং সাথে সাথেই আমার একটা আবেদন রয়েছে বারাসাত থেকে যারা এসে একটু জোরে বলতে হবে সবাইকে, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। সবাই হচ্ছে না কিন্তু দুহাত তুলে বলবেন ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। আমি মঞ্চে উপবিষ্ট বিপুলদা আছেন, দাদা আছেন, শম্ভুদা আছেন, মনোজদা আছেন এবং এখানকার যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন লিগাল সেলকে, ব্যারাকপুর সেলের শম্ভুদা, বিশ্বজিৎ দা, রাজেশ্বর দা এবং অরুণ দা। তো প্রত্যেককে আমি নতমস্তকে প্রণাম করছি। প্রত্যেকেই আমার সিনিয়র, প্রত্যেকেই আমার গুরুজন। এবং এখানে যারা এসেছেন আমাদের লিগাল সেল ব্যারাকপুর এবং বারাসাত এবং বিধাননগর এই তিনটে ইউনিটের যারা কার্যকর্তা, যারা সৈনিক, যারা এসেছেন প্রত্যেককেই আমার গৈরিক अभिनंदन। तो गाइस अभी हमको आप देख सकते हैं भीड़ में। तो अभी हम लोग का सभा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद अभी हम लोग अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। बाय बाय।